أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أي بلاس من ربيع قلن بلاس ولا شان قرمار من رمضان أرجو حادث لا شان من ربيع قلفوني بعده أمو قربي أولي أشا قرمار بسم الله الرحمن الرحيم Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu reported the Messenger of Allah, peace and blessing be upon him, ascended the pulpit and he said, Ameen, Ameen, Ameen. It was said, O Messenger of Allah, you ascended the pulpit and said, Ameen, Ameen, Ameen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that tan khutbah radiallahu urer thamamade amin 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 timbar hoyem sahaba karam radiallahu ta'ala anhum ajmain kulfudar O Messenger of Allah ya Rasulullah one khutbah radiallahu amin amin ke Allah hoyo. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah Nabi heard them. Verily, Jibril alayhi salatu wasalam came to me and he said, Khuda hamaka aar hafe Hazrat Jibril alayhi salatu wasalam ashe. I bade heard there. Whoever reached the month of Ramadan, zihon kaniki Ramadan shurvera lot faye, and he is not forgiven. Ibar Ramadan shurvera lot faye maaf magina hare ibar radio na hare Ramadan Sharif lot fayade maaf koi na fare, then he will enter hellfire and Allah will cast him far away. So say Amin. Hode manshi hode jahannam made goli boy Allah manshi bar bishi dur lo jai boy hodiyan Allah boli one Amin ho. I said Amin yan Allah Nabi Amin hoye. 2 number made whoever sees his parents in their old age, one or both of them, and he does not honor them, he dies, then he will enter hellfire and Allah will cast him far away. So say Amin. I said Amin. 2 number made zehoni kaniki nidar bamma duniyare lot faye intale azonore lot faye lot faybade bammare raziguri na fare raziguri na fare bare morgiyoy hoile manusiba jahannam made goliboy aro manusiba bishi Allah manusibar bishi dure lo jaiboy yan labuli hadar hatin Amin of jede. 3 number made whoever has your name mentioned in his presence and he does not send blessing upon you and he dies. Ar 3 number made zihoni kaniki honor namore funne Muhammad funne sallallahu alaihi wasallam juavare no de honor namore funne bare juavare no de no diwa manush badiri morgiyo goile manush batia jahannam made gola guribo ar Allah manushbar bishi dure fonsaiboy yan labule one Amin ho yan labule one Amin hoide. Sahih ibn Hibban ode hadith made hoide hadith ibar mafhum hoile hadith mar hoide dul hoile Ramadan Sharif made tinnan hamare hatun gora guribo sehoni kaniki tinnan haminore gorne hoile manushiba halak ojabi yani manusiba destroy ojabi khatam ojabi el number made Ramadan Sharif ay bade Allah re razi guri na hare nidar gunare maaf guri na fare manusi bade halak ojabi 2 number made nidar bammare lot fay bade ya azanok ya dujonok nidar bammare lot fay bade nidar bamma dunya re razi guri na fare manusi bade khatam jaibe khalaq jaibe. 3 number made Allah Nabir namore funile Muhammad funile sallallahu alaihi wasallam
যদি ন হইলে মানসি বা ন হয়ে মুরগি হইলে মানসি বাদে খতম হয়ে যাইবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজান শরীফ মশে গাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরবিয়া গুলনরে এতিনান হামিনরে রমজান শরীফ মাদে বিয়া গুলনর গরিউল্লাহ বলি তৌফিক ফরমাওক। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।